Hello world, selamat kembali ke episod kedua siri Python. Cabaran di akhir video yang lepas meminta anda untuk membina sebuah kalkulator yang meminta berat dan tinggi seseorang dan memaparkan nilai BMI mereka. BMI adalah sejenis pengukuran untuk saiz badan. BMI memberikan gambaran sama ada seseorang itu mempunyai berat yang sesuai untuk ketinggian mereka. Dalam video ini, kita akan mengembangkan lagi fungsi kalkulator BMI tersebut. Kalau cabaran lepas hanya memaparkan nilai BMI seseorang, kali ini kita nak kalkulator tersebut menyatakan sama ada seseorang itu mempunyai berat badan yang berlebihan atau berat badan yang ideal. Nilai BMI seseorang yang melebihi 25 dikira sebagai berat badan yang berlebihan. Untuk memastikan kalkulator kita akan memaparkan maklumat yang betul, kalkulator tersebut perlu mengenal pasti sama ada nilai yang dikira itu melebihi 25 atau tidak. Kita boleh gunakan struktur kawalan pilihan untuk membantu kalkulator kita mengenal pasti sama ada nilai yang dikira melebihi 25 atau tidak. Dalam sains komputer, kita menggunakan carta alih untuk menggambarkan algoritma yang digunakan. Di sini kita boleh melihat carta alih akan cabang ke kiri atau kanan apabila algoritma sampai ke langkah ini. Langkah seterusnya bergantung kepada sama ada nilai yang dikira melebihi 25 atau tidak. Di sini kita dapat lihat susunan kod pengaturcaraan kita sama dengan carta alih tadi. Dengan menggunakan carta alih, ia dapat membantu kita merancang kod kita dengan lebih baik. Cara menulis struktur kawalan pilihan adalah seperti berikut. Baris if BMI lebih besar daripada 25 bermaksud jika nilai BMI melebihi 25, maka paparkan berat anda berlebihan atau obes. BMI lebih 25 adalah syarat yang perlu dipenuhi. Baris else bermaksud jika tidak, paparkan berat anda bagus dan ideal. If syarat dipenuhi, buat A. Else, jika tidak, buat B. Ini adalah contoh struktur kawalan dui pilihan, iaitu algoritma bercabang kepada dua arah sahaja, lebih dari 25 ataupun tidak. Simbol ini adalah operator perbandingan. Simbol ini digunakan untuk membandingkan nilai di kiri dengan nilai di sebelah kanan. Ini adalah semua operator perbandingan yang boleh digunakan dan maksudnya. Di sini kita dapat lihat jika nilai BMI lebih daripada 25, kod pada baris 5 akan dilaksanakan. Kalau tidak, baris 7 akan dilaksanakan. Jom kita imbas kembali apa yang telah dipelajari dalam episod ini. Yang pertama, kita belajar tentang struktur kawalan pilihan. Yang kedua, operator perbandingan. Sebelum anda ke video seterusnya, ini adalah cabaran untuk video kali ini. Boleh tak anda bantu saya membina satu lagi peranti monitor kesihatan? Cuba tuliskan atau cara peranti yang boleh memeriksa kadar denyutan jantung rehat berdasarkan jantina dan umur pengguna. Peranti ini perlu mengenal pasti sama ada seseorang itu mempunyai denyutan jantung yang sihat atau tidak. Sebagai contoh, jika seorang lelaki yang berumur 27 tahun mempunyai denyutan jantung rehat 100, perisian ini akan memaparkan bahawa denyutan jantung rehat tersebut adalah tidak normal. Ini adalah contoh paparan program yang perlu anda hasilkan. Selamat mencuba! Incentivizing the use of circular products. That's the main thing to get it all going. Right? If we want to talk about circularity, to get circularity going, the perception of costly has to go away. Let's say, for example, you use a circular product. Right? I'm going to give you a tax incentive on that. Right? It will get things going. Right? It will bring down the perception that it is costly. So far, what I'm seeing, or the research that I've done, is incentives goes into investing in assets, big assets, solar panels, right? And that's where the incentives goes. But what about little things like circular products?
right? If you incentivize them on the use of circular products, I can think of a lot. Recondition cars, recondition computers, manufacture computers, photocopiers, devices, office automation equipment, right? If they start to see that there is that incentive there, they will start to use more and more of these products, and that mindset will build. I think in the next 3 to 5 years, we will see more and more people looking for sustainable solutions for circular products. As we educate the younger generation today about sustainable practices, right, the whole movement on circularity will change, in the next decade or so. SMK Taman Kelang Utama mempunyai murid berkeperluan pendidikan khas. Kita mempunyai lebih daripada 90 orang murid. Ada satu subjek multimedia asas untuk mereka. Cuma kami selama ni guna laptop kepunyaan murid arus perdana. Kita pinjamkan dulu supaya mereka boleh belajar seperti biasa. Tapi dengan adanya sumbangan yang kami terima sebanyak 10 unit ni, alhamdulillah murid-murid lebih gembira, lebih selesa. Sekolah ni telah memenangi baru-baru ni pada bulan Julai untuk kategori murid khas Johan Kebangsaan Pengurusan Digital berkaitan dengan Digital Utilization Technology Awards. Jadi kita mengalahkan negeri Kedah. Dan saya diberitahu beberapa sekolah PPKI lain akan datang ke sini untuk benchmark sebab menjadi contoh kepada sekolah pendidikan khas yang lain. Dan harapan saya bukan sahaja di peringkat murid khas, murid arus perdana pun sekarang ni kami sedang usaha mendigitalkanlah beberapa perkara, termasuk dari segi pengurusan guru, pengurusan murid dan juga pencapaian akademik. Selamat pagi. I'm so lucky that I can visit this school finally. This morning, I just came in this school and through the gate. So many students and teachers, their face was so bright. I really felt this is a school where I really wanted to or wish to visit. And this time, we donated computers for the needy student education program, and I really wish our computer can support their computer work here in this school. Our company, Sumitomo Corporation, has activity worldwide, and in each area, we are trying to find out how we can contribute to the society, and we work with the people here. So I hope our computers can contribute to their future life and also the future of Malaysia society. Saya sebagai pengetua SMK Taman Kelang Utama mewakili guru-guru lain melahirkan penghargaan dan juga ucapan terima kasih tak terhingga kepada pihak Sumitomo Corporation dan juga Rentwise kerana ia adalah satu sumbangan yang kita tak sangka-sangka, dan saya juga percaya guru-guru sangat semangat sekarang, lebih berdedikasi lah sebab kita ada hubungan jaringan dengan pihak society yang lain, dan kita juga mempunyai banyak vision lain yang nak dicapai. Terima kasih banyak-banyak kepada kami. Tenaga, baiklah. Sekali lagi saya Arfan Haris selaku pengacara anda pada hari ini. Untuk pengetahuan anda semua, karnival ini juga sedang berlangsung selama 4 hari di City Mall Kuala Lumpur yang telah bermula dari semalam sehingga Ahad ini. So, kalau korang yang tengah free, bawalah parents korang datang untuk merasai aktiviti yang telah dianjurkan. Kita ada robotik, kita ada bobo boy, kita ada ejen Ali dan banyak lagi.
Jangan lupa untuk mendaftar kerana pendaftaran link akan disalitkan ke dalam komen ini. Jangan lupa juga untuk mendaftar pengesahan pendaftaran kerana setiap penyertaan akan mendapat markah PAJSK KPM peringkat kebangsaan dan juga digital badge melalui platform Delima. Jangan tunggu apa lagi? Marilah daftar sekarang. Tanpa membuang masa, marilah kita teruskan sesi kita yang bertajuk Creating an Interactive E-book yang akan disampaikan oleh panel kita iaitu Associate Professor Technologist Dr. Muhammad Helmi Norman, Timbalan Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum dan selamat datang, Doktor. Thank you. Assalamualaikum. Okay, so thank you very much saudara MC pada hari ini, and saya ucapkan terima kasih atas jemputan ke #MyDigital Fair organised by MDAG and also all the team here today. Thank you. Alright, so today, hari ini saya akan bersama-sama berkongsi creating interactive e-books with iPad. Okay, so saya adalah Prof. Madya Teknologi Dr. Helmi, Timbalan Pengarah Teknologi Pengajaran di Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga bersemayam Pendidikan Digital dan Futuristik di Fakulti Pendidikan UKM dan juga seorang Apple Distinguished Educator. Alright, okay. So, apa yang kita akan buat hari ini adalah creating interactive e-books with iPad ni. So kalau anda ada iPad, adik-adik ada iPad, para guru di luar di sana, para pensyarah di luar sana kalau ada iPad, you bawa sekali dan saya akan berkongsikan tips macam mana you nak buat buku digital interaktif bersama saya hari ini. Dalam masa mungkin 45 ke 50 minit lah. So saya cuba pendek-pendekkan, cram-cramkan lah sikit untuk you mendalami bersama-sama saya. Kalau ada iPad, terus kita gunakan iPad di luar yang ada dekat situ, ataupun ada iPhone ke boleh juga bersama-sama saya. Alright, okay. So ini buku-buku yang saya telah hasilkan dalam sesi-sesi yang lepas. Saya dah kongsikan sedikit demi sedikit macam mana nak buat video 3 dimensi. Kalau you tengok yang buku pertama ni, siri buku sejarah Ikait Parameswara, Perniagaan Raja Natapa, Gubah Muzik dengan GarageBand. Saya tunjuk tips kat dalam tu macam mana nak gunakan GarageBand untuk gubah muzik. Lepas tu Ikait Parameswara, Perdagangan di Melaka ni, penciptaan video beranimasi dengan clips. Lepas tu ada yang English version ni, Chronicles of Parameswara, ni yang untuk English version sebab saya ada bintang dengan konsultan Apple yang daripada luar negara tu di WWAPL Summit. So Parameswara, The Magical Crystal, 3 movies with augmented reality with their project itu semalam ataupun 2-3 hari lepas saya bentangkan di MyDigital Fair di Selatan dan juga AR ada juga di Zon Utara dan juga Zon Timur. So hari ini Zon Central saya akan kongsikan macam mana kita nak buat buku digital tersebut dan juga bersama-sama saya lah. Okey, jangan lupa kalau anda ada iPad, terus gunakan iPad tu sekali bersama-sama saya untuk kata mendalami macam mana nak menggunakan tips ni. So buku-buku lain yang dekat sini, Hikayat Parameswara Mencari Kota Baru, Persiapan Filem Pendek dengan iMovie, dan juga ini Hikayat Parameswara Penanduk Sakti ni saya tengah siapkan ada cover tu juga, tapi lain-lain ada dekat sini, dan last kali kat situ Hikayat Parameswara Riwayat Bendahara. Semua ni kenapa sejarah kan, kenapa sejarah saya selalu cakap dalam minggu saya selalulah sejarah ni sebenarnya menjadi satu. Saya sebenarnya bosan dengan sejarah punya subjek ni. Kalau dekat sekolah dulu dia form 4, form 5 atau tingkatan 4 dan 5 saya selalu fail. Sejarah saya tidak dapat E je. Boleh tanyalah parent saya kan. Dan boleh tanya guru sejarah saya pun. Saya bagi SPM saya dapat A jugalah subjek ni. Tapi itulah dia. Kita sekarang diberi orang kata diberi amanah, diberi peluang untuk menukar sebagai pensyarah di pendidikan. Kita nak ajak guru-guru di luar sana sebagai Apple Distinguished itu, jom kita bersama-sama menggunakan teknologi untuk mentransformasi pengajaran dan pembelajaran digital. Kalau adik-adik ada kat situ, tunjukkan ni cikgu saya dah buat buku ni, jom kita buat buku ni sebagai tugasan kita pada hari ini dan seterusnya. Alright, so untuk create ataupun untuk download ataupun buat turun buku-buku tersebut, saya ada kongsikan di saya punya website helminorman.com, dan saya akan kongsikan sekejap lagi. So kalau adik-adik pergi dekat community outreach dan adik
tekan digital products, dekat situ ada semua buku yang saya kongsikan. So kalau nak pergi kat situ boleh terus pergi dekat https www.henrynorman.com/digital products ataupun boleh scan QR code ni, terus boleh download. Saya bagi dalam 1 minit untuk download buku ni. Okay. Dan kalau urus dia boleh copy paste link tersebut dan edarkan kepada adik-adik. Awesome. So ini semua buku percuma tapi cuma saya nak cakap buku tu agak besar sikit sebab ada video tutorial macam mana saya buat satu persatu hasilkan video ataupun animasi ataupun gubahan muzik. Saya ada kongsikan tutorial satu-satu kat dalam tu dia jadi besar sikit. Maybe lepas ni saya letak kat YouTube, so dia punya bahan tu akan menjadi kecil sikit lah kan. Sebab dia besar, so you just download everything. Semua you tak payah, lepas tu tak payah access dari internet. You can do it on your iPad using books and then boleh access melalui EPUB. Dan jangan takut kalau you tak ada bersama-sama, hasilkan bersama-sama. Okay. Alright. Okay, so kita akan saya terus saya terus share desktop saya sebab buku ni semua kat dalam ni. Buku yang ada 5 tadi tu kan, saya tunjukkan. Mungkin kali ini saya akan tunjukkan riwayat bendahara. Okay, so I think this is one of the books that I have created. Okay, alright, so screenscape. Okay, okay, so saya zoom in ke, saya kena disconnect lah, saya kena AirPods sebab nanti tak dengar sound dia kan. So I think sekejap saya disconnect sekejap AirPod ni sebab nanti tak dengar muzik ni kan. Right, so lupa pula. Okay, tak apa, no problem. So sekarang saya dah buka AirPod, so hopefully you can hear my voice clearly and also the sound that is projected from the computer lah. Kalau apa-apa nanti tuan pengurusi ataupun pengacara tolong cakap tak dengar. Okay, so yang ni kita fokuskan kepada siri buku aktiviti sejarah edisi guru, walaupun tulis edisi guru tapi untuk murid juga sebenarnya. Kita boleh playkan video tu dan dia punya kata-kata dalam ni memang objek pembelajaran, dia set induksi memang untuk pengajaran, tapi bila adik tengok dia boleh faham juga dan boleh bersama-sama. So kita nak buat hari ni sajak digital dengan GarageBand dan Clips. So kita buat sajak digital hari ni. Saya pun tak pandai sangat buat sajak besar sajak ni, tapi itulah kita bersama-sama nanti lihat macam mana. Okay, so ini pengenalan sikit lah mengenai buku dan saya sendiri. Dan sebenarnya buku ni menggunakan ataupun mengintegrasikan kurikulum Apple. So dengan ekosistem Apple, dengan kurikulum Everyone Can Create. So Apple ada buat kurikulum Everyone Can Create untuk kreatif media, dan juga Everyone Can Code untuk coding. Tapi yang kali ini kita akan fokus kepada Everyone Can Create. Everyone Can Create untuk membangunkan bahan media kreatif. Okay, so kita tengok bersama-sama. Kat sini ada kerangka ni, saya tak akan terangkan, boleh tengokkan kat sini lah. Ada 10 elemen dengan 2 kurikulum tadi yang saya terangkan dengan aplikasi-aplikasi native yang percuma dekat iPad tu. Adik-adik boleh bersamalah. So hari ni saya tak akan go through objektif pembelajaran. Set induksi, ini set induksi ataupun video yang kita hasilkan bersama-sama hari ini. Nanti kita tengok macam mana kita nak buat buku ni, dan of course video ni pun kita nak buat jugalah sekali kan. Alright, so kita play sikit dan tengok dia. Wahai saudara, sila dengarkan riwayat bendahara semulia bangsawan. Sejarah silam kami sembahkan, kisah yang nyata, bukan rekaan. Kepada bendahara, raja meminta, rakyat sekalian curahkan setia. Taburlah bakti raja di takhta, hamba Melayu jangan durhaka. Raja Melaka terima nasihat, negeri Siam dibuat sahabat. Putri Majapahit jalinan diikat, putri Cina juga diikat. Bawah perintahnya jajahan meluas, agama dan adat dijadikan teras, dicurah bakti sampailah puas, Melaka merempuh zaman emas. Alright, ayat suara.
okay, so saya ni tak pandai bersajak-sajak. Tu suara saya sendiri. Dan kalau tengok dalam tu ada lakonan dua orang. Satu adalah Raja Parameswara. Saya jadi Raja Parameswara menggunakan clips. Dan juga Puteri Majapahit tu pun saya jadi juga kan. Hang Lipo lah kan. Dan juga walaupun sebab bolehlah sebab tak keluarkan suara kan. Tapi kalau keluarkan suara maybe tak sesuai lah karakter tu. Dua tu maybe saya akan tunjuk sikit macam mana nak lakonkan semula dan menggunakan clips kita menggunakan clips, kita gabung sikit dengan iMovie untuk buat dia punya dia punya animation sikit, and juga seterusnya saya menggunakan GarageBand untuk compose music tu. Kalau you perasan ada music gubahan dekat situ, very interesting music dekat belakang tu untuk sort of set the tone for the sajakan digital tadi kan. Okay, so kalau adik perasan dekat buku ni ada tulis sesi pengajaran, dan saya sebenarnya ada tunjukkan satu persatu lah macam mana dibuat dekat situ. So just adik tekan di video tu, nanti akan ada ni lah, akan ada video-video tersebut saya akan tunjuk dekat sini. Saya akan tunjuk secara live, okay. Tapi ini kalau adik boleh download, adik-adik, guru-guru semua dan pensyarah kalau ada dekat sana, para pendidik, boleh bersama-sama video sini dan boleh tengok slow lah. Kadang-kadang hari ni saya tak sempat, ada masa setengah jam je saya nak bentang ni. So saya akan kompreskan, so you boleh tengok kat sini slow-slow, relax, dan insyaAllah adik boleh dapat lah macam mana buat buku. Ni lakonan saya lah ni. Saya menjadi Puteri Majapahit di video set induksi tu ataupun bersama Raja Parameswara dalam hikayat dia. Alright, so itu buku aktiviti sejarah 1. So maybe saya akan tunjukkan buku lain ke kan. Magical Creation saya dah tunjuk itu. Maybe Mencari Kota Baru ini saya belum tunjuk lagi. So I'll just show this one, 2 examples, ataupun saya akan tunjukkan 2 contoh sebelum kita pergi buat hands on sikit macam mana saya buat. So ini buku seterusnya, siri buku aktiviti sejarah. So dia siri yang lain, tapi hikayat Parameswara Mencari Kota Baru, penciptaan filem pendek dengan iMovie. So walaupun begini saya akan tunjukkan sikit-sikit lah. So nak cramkan semua sikit on how to do this, okay. Alright, so saya play sikit video dia sebelum kita pergi hands on tadi macam saya sebut. Kita play sikit dan lihat video tersebut. Sayalah Parameswara. Tadi kan. Okay, so ini macam mana saya buat ni, saya menggabungkan iMovie. So iMovie ni adalah satu aplikasi di mana you boleh buat trailer. So saya menggunakan trailer yang ada dekat situ. So dia ada dia punya template tu dah ada. So template tu kan macam old school punya template yang ada macam like pelayaran punya zaman-zaman dulu punya kan, the background there. And also kalau you perasan ada, of course sekali lagi saya menjadi Parameswara kat dalam tu clips. And then kalau perasan ada, maaf tadi video tadi kami tak dapat nak paparkan. Please mula sekejap saya try sekali lagi. Okay, so saya play sekali. Right. Sayalah Parameswara.
saya harap dapat tengok, tapi kalau tak dapat tengok, no problem, boleh download tadi dekat URL yang saya bagi tu. So ini adalah buku Hikayat Para Miswara Mencari Kota Baru. So you boleh tengok video tu kat situ. Nanti lepas ni saya upload lah dekat YouTube supaya kalau ada apa-apa masalah saya play je and then you boleh tengok video ni. Okay, so again dalam video tersebut nanti saya tunjukkan macam mana nak buat video ni, dan kalau you download buku ni, semua you dapat, video ni dapat, and sekali dengan semua penerangan macam mana saya buat satu persatu hikayat suara tadi dengan menggunakan aplikasi iMovie dan juga penggabungan augmented reality sikit lah. Ni ada 3D scenes yang saya tunjukkan kat situ. So very powerful softwares there. Just download the book and you will have access to that. Okay, so bagi saya access iPad dan kita akan bersama-sama sekejap. Alright, so sebentar ya. Okay. Yeah. Okay, tak apa. Sementara menunggu. Okay. Oh, patutlah tak boleh. Okay. Alright. Saya tak on wifi. Okay, patut tak nampak. Okay, cool. Sekejap. Oh, dia hari-hari hujan ni dia macam internet slow sikit. Okay. Sekarang dekat saya dekat Universiti Kepulauan Malaysia dekat Bangi ni, so dia ni lah sikit hujan sikit, so maybe ada effect sikit on the sound, but anyway, okay, no problem. Nampaknya saya kena play daripada sini lah. Okay, so saya straight away play dekat sini. Okay, saya harap you boleh download, and kalau ada masalah nanti kita tengok lah. Okay, tak boleh play pula. Okay, apa, no problem. We will play from here, no problem. Okay, so saya dah buat rakaman sini, mungkin kita boleh tengok sekejap. Alright. So macam mana, ini adalah video induksi tadi, dan ini adalah daripada trailer. So kalau you masuk di aplikasi iMovie, nama aplikasi tu, so you menggunakan trailer. So you masuk trailer tu dan kita akan tunjuk macam mana kita nak buat video tersebut. So let's see, saya zoom sikit, maybe dia besar sikit, kecil no kecil no. Okay, saya play sikit. First is go to iMovie. Okay, so iMovie ni adalah satu aplikasi untuk buat video. So tekan plus and kita ambil trailer, bukan movie. Untuk episod ni kita akan go to trailer, dan banyak orang kata template dekat sini you boleh guna. Untuk ini kita boleh tengok expedition. Wow. Dan you boleh tengok banyak lagi trailer-trailer di sini yang you boleh gunakan. And saya akan memilih template swashbuckler. Alright, kita play sikit. Alright, so ini adalah trailer dia, and kita klik on that. Apa yang kita nak buat adalah tekan create di sebelah kanan. Okay, so itu tadi kita gunakan ni feature trailer. So kita gunakan trailer tu, dia memang dah siap kat dalam tu, template tu, you tinggal ubah tulisan je. So saya akan tunjuk sekejap lagi macam mana kita nak sunting terus pendahuluan video di filem pendek tadi dengan menggunakan trailer. So saya play video seterusnya, kita tengok. Apa adalah tekan create di sebelah kanan. So akan ada terpapar storyboard di sini. So storyboard ada dekat kanan atas ni dan outline. So what you want to do first is change the outline. Kalau saya jadi you, saya tukar semua ni kepada movie name semua. So maybe yang tadi apa yang saya buat adalah hikayat para miswara tadi kan. Alright, so para miswara okay, dan you boleh tukar. Sebenarnya kalau you perasan saya punya logo style berbeza sikit. Saya tak pakai strip line sebab nampak futuristic. So kita ambil yang saya rasa saya guna trees tadi so trees ni kalau you play dia nampak macam so dia nampak antik sikit sesuai dengan para miswara tu. Okay,
Okay, so itu dua benda yang you kena buat dulu. So first kali tadi pilih trailer and then masuk ke dalam trailer tersebut dan tukar tulisan sikit and tukar like the scene yang kat depan tu yang sesuai dengan video you. Kalau video you futuristic, so no worries lah futuristic. Okay, so macam mana pula kita nak buat tambah teks? Tambah teks tadi kan. Kan kalau you nampak ada template dekat sini, kita boleh ubah teks dekat sini and kita tengok macam mana kita nak tambahkan teks dan ubah terus daripada situ. Alright, so kita play. Dan yang pentingnya pada storyboard ni ada beberapa benda yang kita perlu letak, iaitu tulisan dengan scene yang kita dah buat. Alright. So pertamanya kita nak tukar storyboard ni supaya dia ada cerita yang koheren. Apa yang saya tulis di situ adalah seorang raja yang telah diserang. Seterusnya berlayar tanpa hala tuju. Alright, okay. Okay, so senang je, straightforward. You tukar teks dekat situ and seterusnya macam mana kita nak letak video pula, video pendek dalam tu. Saya kena tunjukkan juga, walaupun mudah je tapi kena tunjuk juga. Alright, kita tengok. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita nak gantikan scene depan ni dahulu, okay, dengan memoji yang saya dah buat tadi. Dan di sini ada foto dan videos dan kita nak pergi videos. Dan sebenarnya dekat sini ada saya punya memoji tadi. Kita tengok sikit. Saya lah para suara. Okay, so saya lah para suara. Tekan plus dekat situ. So dia terus masuk sebagai klip dekat situ. Right. Dan seterusnya kita maybe nak gambar kapal tadi kan. Okay. Kapal tadi saya ada gambar kapal di bawah sini. Okay, so saya tekan plus dan tekan plus lagi. So don't worry about the scene. Kalau you nak ubah, you click on that scene dan sebenarnya you boleh adjust kat mana you nak shot tu di ni dimulakan telah diserang dekat sini kan. Dan apa you boleh buat adalah you boleh edit terus shot di situ. Kalau you tak suka, don't worry about it, you can delete dekat sini. Delete dan tekan trash can tu ataupun recycle bin tu and you boleh tukar shot. Maybe dekat sini you nak ambil kapal dekat atas. So dekat situ kalau you perasan saya punya shot. Alright, okay. Okay, kita play sikit. Alright, okay. Dan kalau you perasan kalau you play, kalau kita play daripada sama Dr. Henry Studios ni, kita play sikit. Saya buat tadi, saya lupa nak hidupkan suara. So untuk setiap klip ni you perlu hidupkan suara dia ataupun turn on the voice. Okay, kalau you nampak sini dia turn off. Okay, untuk keluarkan saya lah para suara tadi, you perlu on kan sound untuk setiap video. So yang ni pun kita tak turn on juga, so tak dengar nanti. And yang ni pun kita kena turn on. So let's see what happens. Kita tekan sama Dr. Helmi ni dan kita play balik. Saya lah para suara. Okay, so sebenarnya itu dah ada dekat situ dan you boleh go and straight and isikan semua ni sampai habis. Dan apa yang you perlu buat adalah you perlu isikan semua tulisan ni dengan tulisan yang koheren supaya cerita dia para suara Raja Bahid. So up to you to create that story and isikan tempat-tempat yang kosong ni dengan video-video daripada clips, daripada related composer. Okay, seterusnya apa yang saya nak tunjuk adalah jika you ada teks nak letak kat sini, berlayar tanpa hala tuju. Okay, so maybe you nak tambah satu teks, don't worry about it. You can just click on kat mana-mana, katakan discover a secret map ni kan. Okay, nak tukar katakan berlayar tanpa huju. Maybe Islam. Okay, Islam Malacca right? So apa yang kita nak buat, jika tulisan tu tak cukup, no worries, kita boleh ambil satu screenshot dan apabila you screenshot
dan you crop pada image tersebut, tekan done, save to photos, dan sebenarnya this scene sebenarnya you boleh ganti dengan foto so you boleh tap on that scene and you go to photos here, okay, kat sini photos, and you akan perasan kat sini ada photos di slide Melaka ni yang saya buat tadi, dan sebenarnya banyak tulisan yang saya letak dekat situ, so you boleh masukkan photos juga sebagai video lah right, sebagai orang kata scene dalam iMovie. Dan apabila telah selesai, di kanan atas ni tekan done dan kita boleh save video ni. Kita boleh play di sini kita boleh play di sini, dan apabila kita sudah sampai di sini, kita boleh melihat video tersebut semula dengan play button di sini. Okay. Sayalah para suara. So bila dah selesai semua, you boleh tekan button atas ni, arrow atas di tengah ni, dan save video, dan dia akan save ke dalam photos. Alright, okay. So itu adalah tutorial di mana you boleh download and saya tak boleh tunjuk live, ada technical problem. Tapi dekat sini you nampak hikayat para suara mencari kota baru. So this is how you do the trailer. Okay, I just show you one more video. Sekejap, I try. Kalau boleh hook up my iPad, I really like to show live kan. Okay, tapi tak apa, it's okay. So I'll just show the other one. Saudagar Melaka tadi kan, yang saya jadi ini lagi best kan. Bukan Saudagar Melaka the other one, Saudagar Melaka you boleh download juga tadi. Riwayat Bendahara kan, Riwayat Bendahara di mana saya buat sajak ni, okay. So video tadi saya dah tunjuk, tapi tutorial saya belum tunjuk lagi. So jom kita lihat macam mana saya ubah lagu. Lepas tu saya akan tunjukkan macam mana saya buat reality scene tadi. Saya rakamkan the scene here di mana ada bunga-bunga tadi kita terbang sikit kan, and then macam mana saya buat menjadi pelakon dalam 3D, ataupun yang ni sebenarnya berlakon dalam 3D tapi saya buat filtering, dia nampak macam 2D. So you can become a lot of characters, you boleh jadi macam-macam karakter dalam siri para suara ataupun siri apa-apa yang you nak buat lah. Okay, jom kita lihat macam mana. Okay, video indah sini kita dah tengok. So macam mana kita nak ubah lagu di GarageBand. So kalau you ada, so GRAGEBAND GarageBand di App Store. So kalau you ada iPhone ataupun iPad, boleh terus download dan gunakan feature loops untuk mengubah lagu sebegini. Jom kita lihat. So untuk mengubah lagu, kita pergi ke GarageBand, dan di GarageBand tekan plus di kanan atas, dan kalau perasan ada live loop dan tracks, dan apa yang kita nak buat hari ini adalah live loops. Okay, dan apabila dah di live loops, tekan Chinese traditional, dan kalau perasan di kiri ada instrumen-instrumen dan ada ikon biru dan hijau. Ini adalah pre-recorded live loop ataupun audio yang telah dirakam. Okay. So bila kita tekan, dia akan create loops. Tekan satu. Okay. Dan jika you nak undo balik, you boleh tekan 3 segi ataupun rewind ni. Okay. Dan untuk memulakan rakaman, kita tekan merah. Right. So kalau you perasan, satu lagi, kalau you ada arrow kat bawah ni, kalau arrow kat bawah ni, kita tekan dia. So semua instrumen tersebut akan play secara serentak, dan kalau you tekan satu, dia akan play solo. So kita mulakan dengan lagu solo dahulu, dan kemudian kita masukkan chorus dan juga hujung ada bridge sikit. Alright, so kita mulakan dan menekan button merah ini. Jom. So tunggu dia nak habis, so kena button ni. So kita dah speaking.
okay. So kalau you tengok dekat situ, tekan satu loop ni, tapi jangan lupa sebab saya cakap tadi masa tengah main muzik so tak dengar sangat. But tips saya untuk you kalau nak create music, tunggu loop ni habis. Sebab kalau muzik ni, even tu saya tak ada basic muzik, but saya perasan kalau you tunggu satu loop habis, dia akan menjadi subtle. Muzik ni is not about rushing. So you play satu loop, lepas tu baru you tekan lagi satu loop. Bagi you tekan satu loop. So dia akan menjadi lagu yang orang kata lebih menarik lah untuk para pesuara ni. Okay, so seterusnya macam mana kita nak gunakan, macam mana kita nak mengaplikasi mixed reality scene pula di clips. So sekarang tadi kita dah gunakan GarageBand. Okay, GarageBand, now kita gunakan clips CLIPS. So go to clips and then gunakan feature scene. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat dengan mixed reality scene dengan clips. Jom kita lihat. Anda di clips, kalau you nampak sini ada ikon bintang, tekan ikon bintang dan pergi ke ikon yang ada ni, boleh nampak kat situ ikon yang ada gunung, gambar gunung, and tekan tea garden. Okay. So kalau you nampak tea garden ni, dia memang kita tak boleh gunakan memoji tapi kita ada kalau you nampak ada surroundings ni. So apa yang saya buat adalah saya flipkan kamera ni. Okay. Macam mana kita nak flipkan kamera? You tekan button yang ada arrow dua ni, arrow bulat ni. Bila you tekan arrow bulat tu, kalau you nampak, okay, so nampak kita dah ada di orang kata the layout ataupun environment yang kita nak tu. So ini ada pokok di garden saya tu. So it's about menukar angle. Okay. So you menukar angle. Mula saya buat rakaman di sini. Okay. Katakan you nak buat rakaman untuk angle ni. So letakkan iPad anda dengan stand okay. Dengan stand untuk stablekan shot. Dan apa yang nak buat adalah so you rakamkan beberapa shot, katakan shot ni kita nak rakamkan dengan menekan button merah ini dan swipe ke kiri. Dan biarkan maybe beberapa second, 10 saat, okay, dan lain-lain. Kalau you perasan ke kanan lagi ada gambar perempuan dengan anaknya di sini. Kalau dia sesuai dengan shot, okey. Tapi kalau tak sesuai, tak apa. Kita boleh rotatekan kamera ni ke kiri, ke kanan. Nampak ini shot yang saya ambil awal tu. Okey, so ambilkan shot ni juga. So biarkan dia beberapa saat, okey. 10 second shot, okey. Dan katakan dia ada shot ke bawah ni ada orang kat situ. Kalau ada shot dekat atas ni boleh buat okay, camera shot. Okay. So it depends on you. So these are the shots that yang saya ambil ada tu. Kat bawah ni pun cantik. So up to you you pelbagaikan shot-shot tu yang ada, yang tersedia di dalam clips. Alright, okay. Kalau nampak tadi, itulah cara saya gunakan clips. Okay. Clips dia ada 3D scene yang dah siap. Very powerful punya scenes. I think I like it. Here, saya menggunakan scene yang I think Japan kot yang ada like sakuras going down, Korea ke Jepun ke kan. Yang ada macam bunga sakura tengah-tengah turun, but it's in black and white and it's ada pink sikit kat situ. But kalau you kena ikut. First sekali saya punya tip, gunakan tripod lah, ataupun kalau you tak ada tripod pun tak apa, gunakan tempat yang stable, dan jangan bercakap masa you tengah rakamkan scene tu, nanti suara masuk. And kalau boleh you buat shot tu mungkin 10 second ke 10 saat, 20 saat, supaya lama sikit tak apa, nanti kita potong-potong. So that's important. And also yang paling penting adalah shot tu perlu sesuai dengan you punya ni lah, genre lah. Okay. Kalau you tengah buat pasal historical punya cerita ataupun cerita masa silam,
silam, mestilah shot tu pun masa silam kan. Kalau masa depan lah. Kalau masa sekarang lah. So pemilihan shot tu ataupun pemilihan scene yang you gunakan tu amat penting lah untuk menjadikan komposisi video anda lebih impactful lah. Alright, okay. So last kali nanti kita menggunakan aplikasi karakter digital. Macam mana saya buat pula karakter digital tu dengan clips mana saya nak apply kan. First kali you sebenarnya kena guna messages. Messages ni adalah aplikasi untuk messaging, tapi sebenarnya dia boleh buat memoji dan memoji tu boleh digunakan dalam clips. So saya akan tunjukkan macam mana kita gunakan karakter yang digital yang dia ambil daripada messages ke dalam clips. Okay, jom kita lihat bagaimana saya buat ya. Alright. Okay. Dan apa yang kita buat adalah kita memoji, kita dah ambil memoji yang kita buat dalam messages. Okay. So ini adalah Putri Majapahit ataupun Putri Hang Lipo. Right. So hari ini saya jadi Putri Hang Lipo. Okay. And kan button this yang bulat-bulat ni, kenapa bulat-bulat tu untuk filter, dan macam biasa kita ambil comic mono. Okay. So comic mono ni very interesting effects okay, comic mono untuk saya jadi ni lah. And kalau you nak letak ada macam yang saya buat tu, saya ada letakkan pokok sedikit di situ. Sebenarnya apa yang saya buat adalah, kalau kita tengok original, sebenarnya pokok yang saya ambil dekat kiri tu dan letak sini supaya dia nampak macam dia berada di rumput. So tengok, so Raja Majapahit, Putri Raja Majapahit, Putri Majapahit ataupun Putri Hang Lipo, kita dah ada di sini untuk kita shot kan. So kita try with that shot, kita rakamkan tapi tanpa suara sebab kita ada pantun nanti dan muzik berada di belakang. Try. Dan kalau you perasan gaya-gaya ke kiri ke kanan tu penting right, untuk menghidupkan dia punya shot. Bila you dah selesai merakam shot tersebut okay, kalau you nampak shot tu dah ada dekat bawah di sini dan tekan arrow di kanan bawah ni dan tekan save video, right, save video, dan dia akan savekan video tu ke photos untuk kita import ke dalam iPad. Okay, so tadi kita gunakan clips tu untuk membina karakter and then put the character in scene in clips. Dan saya telah menjadi Puteri Hang Lipo tadi kalau you perasan. Tapi of course lah, sekali lagi tak boleh gunakan suara you lah, lelaki kan. Kalau suara lelaki untuk Puteri Hang Lipo tu tak boleh lah. So I think it has to fit the character well lah. So that's important for you, and bila you buat tu, you gunakan props tadi. Kalau you nampak saya gunakan pokok tadi kan, pokok tadi saya gunakan dekat sebelah kiri tu saya gunakan pokok. So I think you can do that, and bila you letak filtering tu yang important. Kalau you tengok tadi comic scene filter tu yang menjadikan dia black and white, so dia tak nampak sangat macam kita berada kat dalam rumah ke apa ke. So that's some tips and tricks to compose good videos. Alright, so probably saya tunjuk benda yang last dekat sini, since I think ini adalah buku. So I did this actually on Pages dan apabila dia dah ada dalam Pages, you okay, let's go. Okay, saya ada 4 minit lagi, saya tunjukkan macam mana nak gunakan Pages ni. So go to Pages on your Mac or on your iPad. So since saya tak ada technical sikit dengan saya punya iPad ni, I just show you straight on my Mac. Okay, dekat sini story dia lebih kurang lah. Okay, and kalau you nampak sini template dah beautiful kan, awesome template dah ada dah ni kan. I think this is awesome. You can create this. Okay, let's say kita tangkap satu video ataupun audio, let's say
Okay, kita nak tangkap satu video on audio, kita boleh terus letak dalam ni and you know sort of use this straight away lah. Okay, katakan saya tadi kat bawah tak nampak pula ni. Okay, katakan kita nak tambah sesuatu, kita boleh delete sini and then kita boleh tarik je kalau you dah ada video, you dah ada audio, you terus boleh tarik ke dalam scene ni untuk buat Okay, katakan saya ada satu scene, let's see. From my iPad, I'll just take one scene from the iPad. Okay, saya ada dah you know like video parameswara ni saya dah ada. Okay, let me share it to my phone yang nampak ni. Okay, tak apa, it's okay. Anyway, kalau kita ada apa-apa video, katakanlah ada gambar ni kan, let's say we have this picture lah Okay, okay, katakan ni virtual reality lah kan. Okay, sebenarnya nampak kalau kita nak edit, kita boleh double click terus and kita boleh crop terus dia punya video, gambar dia, orang kata wow, ni ada gambar on VR kan. Okay, so kita kalau nak ubah teks, you boleh terus ubah teks ke ni. Katakan ni adalah buku interaktif, buku digital interaktif saya. Okay, alright, so you can straight away video ke gambar ke boleh straight away put there. Very powerful things that you can do here on pages ni very powerful dia kelihatan dia begitu, and then you can straight away ubahlah dia punya templates, and then you know if you want to add pages, you can add pages, and ada template yang ada dekat sini lah. You want to put another template and then another picture, so you can just add here videos and gambar, bukan gambar saja tapi video pun boleh. So very powerful. Katakan if you have a Mac, no problem. Arti saya, jom kita lihat bersama macam mana mendalami buku interaktif saya contohnya lah kan. Okay, so kalau saya dah ada video tu, semua ini adalah buku interaktif saya. Okay, so you can just save the video. Add to photos boleh add to photos ni. Okay, and you boleh ambil video ni and terus add insert lah. Okay, insert daripada fotos tadi kan. Okay, saya harap fotos saya ni okey lah kadang-kadang fotos ni macam-macam okay, so fotos saya. Okay, alright, let's see. Okay, no problem. Okay, so okay, ni video tadi. Ada pun video parameswara ni. Okay, so let's say katakan rakaman tadi ada, video parameswara pun ada. So if you want that, just drag it. Walah, dia terus masuk. Video yang buat tadi live, kita play sikit. Hai semua, ini adalah buku interaktif saya. Okay, so nampak pages boleh terus letakkan video, katakan ni video lain pula kan. Okay, fotos tadi mana? Fotos bidang pula fotos tadi kan. Okay, katakan fotos tadi mungkin ni satu scene saya buat semalam di bengkel. So ada kat sini. So you can just put multiple videos here, and bila dah siap, awesome. I think very powerful things that you can do. So last kali apabila you dah siap, you tekan export, and ini adalah yang penting lah, sama ada you share file ni, jangan lupa lah namakan file ni, and buku ni you terus boleh share sebagai pages. Dia pages ni macam Word lah, tapi Word dia tak boleh integrate video kan. But Apple Pages can. So again, boleh import audio, boleh import video ke dalam ni and jadikan buku interaktif, and you boleh save sebagai pages ataupun you boleh export sebagai PDF. Kalau PDF, video suara dia tak keluar lah kan. Tapi kalau kita nak EPUB tadi, macam yang saya kongsikan kepada anda, e-publication. So e-publication ni you buat dekat iPad ataupun Mac, ataupun your iPhone. You can share it to other platforms as well. Katakan you share dekat Android, you share to Windows boleh. So EPUB, jadi you ada EPUB reader, should be fine. Alright, so itu rasanya saya kena wrap up sikit lah. Again, this is
is the URL. Kalau you terlepas tadi awal-awal, no problem. Go to https://helminormal.com/digital products ataupun scan QR code dekat sini yang you boleh download semua saya punya ni di digital e-books tadi Pak Ramli Suara. Ada setiap satu tu ada dia punya tutorial macam mana you nak buat. Tak apa kalau okay, so this is my kata let's the final words for me. Let's together start creating your interactive e-books with iPads today. So jom kita bersama-sama create iPad e-books dan kalau you tak puas hati lagi, tak nak saya besar lah download file, no problem, you can go to my YouTube channel sama Dr. Helmi. Please subscribe here and then saya adalah video-video daripada episod 1 sampai rasanya 15, 18, 19 episod lah. Dekat sini saya tunjukkan satu persatu macam mana nak buat emoji, macam mana nak buat buku, macam mana nak buat 3D modeling, macam mana nak buat gunakan GarageBand. If you like YouTube videos, you like YouTube channels, you can have a look here. Or if you like the book, you can download from the book just now. So go subscribe ya tu bersama Dr. Helmi di YouTube dan juga boleh follow saya di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn dan juga YouTube dan juga bersama website saya helminormal.com. Alright, thank you very much. Itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudara pengacara. Terima kasih Dr. Helmi. Sekarang sesi Q&A di mana kita ada soalan daripada Cikgu Aisyah yang bertanya, berapa lama diperlukan untuk mahir dalam creating activity iPad ini? Okey, bagus soalan tu. Okey, so berapa lama dia bergantung kepada Cikgu Aisyah lah. Thank you for the question. Very good question. First kali kena passionate lah. Okey, kalau kita passionate sekejap je benda ni. Okey, dan ambil benda yang mudah dulu. Ambil benda yang simple. Okay? First kali contohnya tadi gunakan memoji. Kan? Memoji tu kalau cikgu tengok tadi, memoji tu kejap je nak buat sebenarnya. You klik je, lepas tu muka dah keluar dah. Wah, saya dah buat memoji lah. Dia tak payah buat, janganlah buat cerita yang penuh dulu kan. Buat memoji dulu Cikgu Aisyah. Try dulu. You know, use that experience first kan. Bila cikgu dah buat dalam masa 2-3 minit dalam kelas, hari ni saya dah buat memoji lah, saya nak tunjukkan memoji parameter suara saya ataupun memoji sains saya hari ini, memoji maths saya mengenai maths. Ini saya rakam tadi dalam kereta seminit untuk semua adik-adik ataupun untuk semua murid-murid sekalian. Dia pun tengok, benda ni bestnya. So dia pun menggunakan. So it doesn't have to be the full class, but try it out first. Cikgu, I think try tu penting. Try sikit-sikit, nanti lama-lama dia jadi bukit. Bila cikgu dah yakin nanti, confident dia akan jadi more powerful lah. Sikit demi sikit. I think that's it. Tapi berapa lama diperlukan? Of course lah, it comes with experience. But again, you will get ideas sebab macam saya ni, saya kongsikan teknik-teknik dia. Saya pun mengajar juga guru-guru yang ada datang di belajar masters di pendidikan dan juga degree. Tapi itulah, skill setiap orang berbeza, passionate seorang berbeza. Tapi sebenarnya cikgu adalah subject matter expert. Cikgu yang pakar sebenarnya dalam subjek tersebut, dan cikgu sendiri yang ada idea nanti untuk menggunakan. Saya boleh tunjukkan teknikal, tapi cikgu sebenarnya yang pakar dan boleh menginovasi dalam kelas cikgu sendiri. Ya. Baiklah, terima kasih. Baiklah para penonton sekalian, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Helmi di atas perkongsian yang amat menarik. Semoga intipati dan input yang disampaikan dapat memberi sedikit banyak pengetahuan kepada guru-guru di luar sana. Terima kasih Doktor. Baiklah para penonton sekalian, kita akan berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Ready? With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable. Led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning.
lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control, have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. Hello world! Bayangkan anda mempunyai 24 buah apple dan perlu membahagikannya kepada longgokan apple secara sama rata. Bagaimanakah anda akan bahagikannya? Terdapat banyak cara untuk melakukan pembahagian tersebut. Sebagai contoh, kita boleh pecahkan kepada 2 longgokan dengan 12 apple setiap longgokan, atau 3 longgokan ber-8, 4 longgokan ber-6 dan sebagainya. Sekarang cuba bayangkan jika saya meminta anda untuk bahagikan 23 biji apple secara sama rata. Hanya terdapat satu cara untuk melakukannya, iaitu satu longgokan dengan semua 23 biji apple di dalamnya. 23 adalah nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan diri sendiri atau satu. Di sini adalah senarai 100 nombor perdana yang pertama. 4 bukanlah nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan kepada 2. 77 juga bukan nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan dengan diri sendiri, dan 11. Jika diberikan suatu nombor, bagaimanakah anda hendak mengenal pasti sama ada nombor tersebut merupakan nombor perdana atau bukan? Nombor perdana merupakan salah satu jenis nombor terpenting dalam sains komputer. Kriptografi, bidang sains komputer yang berurusan untuk memastikan komunikasi selamat bergantung kepada nombor perdana untuk berfungsi. Hari ini kita akan belajar cara untuk mencipta algoritma yang akan menentukan sama ada sesuatu nombor tersebut adalah nombor perdana atau tidak. Cara paling mudah adalah dengan membahagikan nombor tersebut dengan 2 hingga ke nombor itu sendiri. Jika nombor tersebut boleh dibahagikan dengan nombor lain selain 1 dan nombor itu sendiri, maka ianya bukanlah nombor perdana. Jom kita cuba nombor 6. Okey, nombor 6 boleh dibahagikan dengan 2. Maka kita boleh rumuskan 6 bukanlah nombor perdana kerana ianya boleh dibahagikan dengan 2 dan diri sendiri. Jom kita cuba nombor 7. Kita cuba bahagikan 7 dengan 2. Okey, tak boleh. Ada baki 1. Nombor 3, baki 1 juga. Kita ulangi proses pembahagian ini dengan menambahkan 1 kepada nombor pembahagi setiap kali. Sampailah ke nombor 7 iaitu nombor yang dimasukkan. Maka kita boleh rumuskan bahawa 7 adalah nombor perdana.
Nampak tak dalam cara ini terdapat langkah yang diulangi. Kita ulangkan langkah membahagi nombor kita dengan pembahagi. Dalam atur cara, kita boleh arahkan komputer untuk mengulangi sesuatu atur cara dengan menggunakan struktur kawalan ulangan. Perhatikan kod berikut. Apakah yang dapat anda lihat apabila anda melaksanakan kod tersebut? Kod akan ulang hello sebanyak mana yang telah anda masukkan dalam atur cara. Jom bandingkan atur cara ini dengan carta alih. Struktur kawalan ulangan ini dikenali sebagai loop atau gelung while. Gelung ini mempunyai 4 langkah iaitu permulaan, penyemakan, tindakan dan kemaskini. Di sini kita mempunyai permulaan keadaan di mana kita menetapkan X sama dengan input daripada pengguna. Kemudian kita semak jika syarat dipenuhi atau tidak, iaitu syarat X tidak sama dengan kosong. Kemudian kita bergerak ke dalam gelung. Lihat bagaimana kandungan loop mempunyai indentensi yang lebih ke kanan. Dalam kod ini kita mahu print hello untuk berulang. Ini adalah tindakan kod kita. Di sini, tindakan kod kita hanya sekali sahaja. Anda boleh mempunyai tindakan yang lebih dari satu atau struktur kawalan pilihan di sini mahupun struktur kawalan ulangan di dalam. Akhir sekali, kita perlu mengemaskini syarat menggunakan penambahan atau penolakan nilai pemboleh ubah kiraan, di mana kita tetapkan nilai baru bagi menggantikan nilai lama. Di setiap langkah, kita tolak X dengan 1. Ini merupakan langkah yang paling penting di dalam loop. Tanpa langkah kemaskini, gelung kita boleh menjadi tak terhingga ataupun dalam bahasa Inggeris infinite loop. Jom kita lihat apa akan berlaku apabila kita keluarkan langkah kemaskini ini. Seperti mana yang anda lihat, loop kita menjadi tak terhingga dan tiada pengakhiran. Jom lihat contoh gelung yang satu lagi. Mari kita jejak pelaksanaan gelung ini bersama-sama. Kita bermula dengan memasukkan nilai input 3. Dalam langkah pertama, Y adalah 1. X masih 3. Jadi syarat adalah benar, kita akan paparkan Y iaitu 1. Kemudian kita tambah 1 kepada Y, sekarang Y menjadi 2. Y masih kurang daripada X yang 3, jadi syarat itu masih benar. Kita akan paparkan Y yang sekarangnya sudah jadi nilai 2. Kemudian kita tambahkan 1 kepada Y. Sekarang Y sudah menjadi 3. Sekarang Y adalah sama dengan X. Jadi syarat itu masih benar. Kita akan paparkan outputnya 3. Kemudian kita tambahkan 1 kepada Y. Sekarang Y menjadi 4. Syarat Y lebih kecil atau sama dengan X adalah palsu. Maka atur cara akan berakhir di sini. Hello world, selamat kembali ke siri Python episod ke-6. Jom kita main satu permainan. Saya fikirkan satu nombor antara 1 dan 3 dan anda teka nombor yang saya pilih. Jika anda teka 1 atau 3, anda salah. Saya sedang fikirkan nombor 2. Hari ini kita akan cipta sebuah permainan meneka nombor. Tetapi bukan teka nombor yang saya fikirkan, tetapi teka nombor apa yang komputer fikirkan. Kalau kita tetapkan nilai nombor sendiri, permainan kita akan berakhir dengan cepat kerana kita sudah tahu jawapannya. Permainan kita pasti lebih seronok jika kita biarkan komputer tentukan nombor secara rawak. Untuk itu, kita akan menggunakan fungsi random dalam Python. Python boleh lakukan banyak perkara dan apa yang menjadikannya sangat berkuasa adalah jika terdapat sesuatu perkara yang Python tak tahu atau tak pasti, anda boleh mengajarnya dengan mengimport package fungsi itu. Di sini, kita akan import package random yang akan membenarkan Python menghasilkan nombor secara rawak. Kod untuk menghasilkan fungsi rawak adalah random.randint 1 hingga 10. Ini bermakna bahawa kita akan menggunakan fungsi randint iaitu random integer dari package random. Fungsi ini boleh menjana satu nombor rawak dari 1 hingga 10. Cuba laksanakan kod ini dan anda akan melihat bahawa setiap kali kod dilaksanakan, nombor yang berbeza akan dijana. Seterusnya, kita akan membina kandungan permainan kita. Oleh kerana kita inginkan pengguna untuk menekan nombor sehingga berjaya,
untuk aksi berulang, kita akan menggunakan gelung ulangan. Dalam video yang lepas, kita telah pelajari struktur kawalan ulangan dengan menggunakan gelung while. Setiap struktur kawalan ulangan mempunyai 4 langkah, iaitu permulaan, penyemakan, tindakan dan kemaskini. Untuk program ini adalah carta ahli kod kita. Perasan tak terdapat beberapa langkah yang sama? Dalam pengaturcaraan, ini dikenali sebagai kelewahan kerana terdapat 2 segmen kod yang melakukan perkara yang sama. Kita boleh membetulkannya dengan satu lagi jenis struktur gelung yang dikenali sebagai gelung do-while. Dalam gelung do-while, kita tiada permulaan. Pelaksanaan tindakan buat kali pertama akan bertindak sebagai permulaan gelung. Cara paling mudah untuk menjelaskannya ialah apabila anda menyeberang jalan. Dalam gelung while, inilah yang akan anda lakukan. Tengok status lampu isyarat. Jika lampu isyarat hijau, jalan. Kemudian tengok status lampu isyarat lagi. Walau bagaimanapun, semasa melakukan gelung do while, inilah yang akan anda lakukan. Jalan, tengok status lampu isyarat, periksa jika lampu hijau atau bukan hijau, henti. Inilah carta ahli untuk gelung do while. Lihat bagaimana gelung do while, segmen ulangan kod tidak berulang. Kita menggunakan gelung do while jika kita ingin gelung dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali. Gelung do while memastikan bahawa kita akan sentiasa memasuki gelung terlebih dahulu dan kita akan keluar dari gelung apabila syarat keluar gelung dipenuhi. Inilah segmen atau cara untuk gelung do while. Kita mula dengan gelung while true, iaitu gelung ini pasti akan dilaksanakan. Pada penghujung gelung kita tentukan syarat keluar dari gelung. Kita akan keluar dari gelung jika syarat itu dipenuhi. Cuba kesan perubahan pun boleh ubah seperti yang anda pelajari dalam video sebelum ini dan anda akan melihat bahawa kita akan menjalankan gelungan sekurang-kurangnya 1 kali meskipun cubaan anda berjaya pada kali pertama. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita telah pelajari tentang fungsi rawak random.rangeInt. Yang kedua, kita juga telah belajar tentang struktur kawalan ulangan gelung do while. Lihat carta ahli ini. Atau cara ini akan paparkan hasil tambah semua nombor yang telah dimasukkan oleh pengguna. Tapi, atau cara ini tidak pasti berapa bilangan nombor yang pengguna akan masukkan. Oleh itu, kita tetapkan kemasukan nilai -1 sebagai syarat penamatan gelung. Dalam dunia pengaturcaraan, gelung do while sering digunakan untuk sesuatu yang dikenali sebagai gelung kawalan sentinel. Dalam bahasa Inggeris, sentinel adalah askar atau pengawal yang tugasnya adalah berdiri dan mengawal situasi. Gelung ini juga akan melaksanakan segala tindakan sehinggalah aksara tertentu dimasukkan. Tugas anda, tukarkan carta ahli ini kepada aturcara yang sebenar. Selamat mencuba! Hello? Yeah. Yep. Can Uh, you repeat? On a scale from 0 to 10, how clear is my voice? Okay. 10. 10. Yep. It's clear. Yep. Very clear. Good. Alright. Just now you have mentioned that I did not turn off I will be Ready? Let's begin. With AirAsia Academy, learning has never been more accessible and affordable.
led by industry experts to integrate technology, innovation, and leadership to better equip you for the future, anytime, anywhere. Carve your path by upskilling or reskilling with a dynamic range of courses that will prepare you for ASEAN's vast digital economy. I will be Here at AirAsia Academy, help is always available. Interact with peers and educators across live chats, virtual labs, and more. If being in a classroom environment isn't your thing, you can choose on-demand learning. Lessons are delivered in bite-sized, media-rich modules and allow you to acquire in-demand skills faster at a fraction of the cost. Get access to a variety of knowledge-based content with holistic development on a trusted platform, suitable for all ages. Be in control. Have the freedom to learn whenever you want, wherever you are. Step into the workforce, job ready, skilled, and poised for change. Experience the evolution of education. Get ready for the future today with AirAsia Academy. Alright, okay. So because of that, until after you finish the slides, Okay. we're focusing on your face, and there I will give a sign that because you need to change the screen, right? I understand. Yeah. So, okay, I got you. So once I reach this slide, I think it's number 10, right? This slide. Incentivizing I will the like, use stop of while circular and products. say, That's the now main we thing to will get it all go going. have Right? If we want to talk about circularity, to get circularity going, the perception of costly has to go away. Let's say, for example, you use a circular product. Right, I'm going to give you a tax incentive on that. Right, it will get things going. Right? It will bring down the perception that it is costly. So far, what I'm seeing, or the research that I've done, is incentives goes into investing in assets, big assets, solar panels, right? And that's where the incentives goes. But what about little things like circular products? Right? If you incentivize them on the use of circular products, I can think of a lot. Recondition cars, recondition computers, manufacture computers, photocopiers, devices, office automation equipment. Right? If they start to see that there is that incentive there, they will start to use more and more of these products, and that mindset will build. I think in the next 3 to 5 years, we will see more and more people looking for sustainable solutions for circular products. As we educate the younger generation today about sustainable practices, right, the whole movement on circularity will change, in the next decade or so. SMK Taman Kelang Utama mempunyai murid berkeperluan pendidikan khas. Kita mempunyai lebih daripada 90 orang murid. Ada satu subjek multimedia asas untuk mereka. Cuma kami selama ni guna laptop kepunyaan murid arus perdana. Kita pinjamkan dulu supaya mereka boleh belajar seperti biasa. Tapi dengan adanya sumbangan yang kami terima sebanyak 10 unit ni, alhamdulillah murid-murid lebih gembira, lebih selesa. Sekolah ni telah memenangi baru-baru ni pada bulan Julai untuk kategori murid khas Jawahan Kebangsaan Pengurusan Digital berkaitan dengan Digital Utilization Technology Awards. Jadi kita mengalahkan negeri Kedah, dan saya diberitahu beberapa sekolah PPKI lain akan datang ke sini untuk benchmark sebab menjadi contoh kepada sekolah pendidikan khas yang lain. Dan harapan saya bukan sahaja di peringkat murid khas, murid arus perdana pun sekarang ni kami sedang usaha mendigitalkanlah beberapa perkara, termasuk dari segi pengurusan guru, pengurusan murid dan juga pencapaian akademik. Selamat pagi. I'm so lucky that I can visit this school finally. This morning, I just came in this school and through the gate, saw so many students and teachers. Their face was so bright. I really felt this is a school where I really wanted to or wish to visit. And this time, we donated computers for the needy students
education program, and I really wish our computer can support their computer work here in this school. Our company, Sumitomo Corporation, has activity worldwide, and in each area, we are trying to find out how we can contribute to the society, and we work with the people here. So I hope our computers can contribute to their future life and also the future of Malaysia society. Saya sebagai pengetua SMK Taman Kelang Utama mewakili guru-guru lain melahirkan penghargaan dan juga ucapan terima kasih tak terhingga kepada pihak Sumitomo Corporation dan juga Rentwise kerana ia adalah satu sumbangan yang kita tak sangka-sangka, dan saya juga percaya guru-guru sangat semangat sekarang, lebih berdedikasi lah, sebab kita ada hubungan jaringan dengan pihak society yang lain, dan kita juga mempunyai banyak vision lain yang nak dicapai. Terima kasih banyak-banyak kepada kami. The Earth's population is projected to reach 8.6 billion people by 2030. There is an urgent need to provide enough food, water, and energy to power this growing demand in the next decade and beyond. This is simply not going to happen unless we change the way we consume. Today, atmospheric CO2 is at a higher level than at any point in the last 3 million years. Humans are injecting more CO2 into the atmosphere at one of the fastest rates ever. The information and communication technology sector's global share of greenhouse gas emission stood at 4% in 2020 and is projected to rise to 14% in 2040. Production and use of a new laptop and desktop emit about 350 kilograms and 800 kilograms of CO2 respectively. In 2019, only 17% out of 54 million metric tons of e-waste generated was properly recycled. The balance 83% was either dumped into landfills or incinerated. We owe humanity's progress in the past century to technology, but it appears our soaring IT-related carbon footprint due to unsustainable consumption is holding us back. Is IT working for us or against us? With this in mind, there's growing realization that using the latest and greatest in IT is never necessary. Using remanufactured computers helps reduce as much as 75% carbon emission. At Rentwise, the balanced 25% carbon is offset via our reforestation initiative, thereby allowing us to be recognized as the first carbon-neutral computer in Malaysia. As the world gears toward achieving net zero by 2050, decarbonization in all sectors becomes a priority. To make this a reality, we need technology to fight climate change. Today, organizations are not only under increasing threat from business-disrupting weather patterns, but also from punitive government policies that limit their business opportunities and growth if decarbonization is not observed. IT is an indispensable tool that plays a central role in running any business today. Therefore, it is only logical that a sound carbon reduction strategy begins with using remanufactured computers. Essentially, using remanufactured computers by Rentwise is the first step towards improving an organization's ESG profile. Founded in 2001, Rentwise's circular business model has served more than 200 medium to large corporations in Malaysia and Singapore. A pioneer remanufacturer of IT equipment in Malaysia, Rentwise has to date reduced over 280 million kilograms of CO2 emission from more than 378,000 used computers repurposed. As an award-winning, accredited, and leading independent lessor for end-to-end green IT infrastructure, we take great pride in our strict 16-step remanufacturing process. This process has enabled us to extend the use of a PC by up to 3 cycles,
thereby maintaining product utility at its highest value over an average lifespan of 10 years. As a registered social enterprise and signatory member of the United Nations Global Compact, aligned to the United Nations Sustainable Development Goals 4, 12, 13, and 17, Rentwise is especially committed to providing equitable access to digital learning among underprivileged school children. Our Digital Learning Empowerment Program has seen more than 100 schools with over 31,000 students benefiting from donated remanufactured computers in a joint collaborative effort with our project partners, many of whom are also our clients. This is timely, especially in light of the pandemic where remote learning has become the norm. We owe it to our future generation to do better. Green IT represents the power to control and pivot towards a sustainable future and achieve our best. Let us help you become the ground zero for change towards net zero. Together, let's seek to ensure sustainable computing for a sustainable planet. Hi, I'm Tony Lee. I'm the Director for IT Services in Sunway Education Group, and I'd like to talk about the CSR efforts that we have together with Rentwise over here. It is a part of our sustainability framework. The Sunway Group has actually adopted the United Nations SDG, the Sustainable Development Goals, to guide the development of the entire township and all the Sunway businesses. And they have given $10 million really to set up a center over here, and we are proud to be a part of that effort as well. But when we talk about sustainability, I think from the IT perspective, we have been on that journey a long time, not just in the past couple of years and so on. And we talk about green long before it's green, right? So the CSR effort is really a logical step beyond green, and we look at the life cycle of what we do and the impact it causes in the environment, and we start developing a concern for what's going to happen. And so as a result of that, we started our Green IT journey. And so the Green IT journey basically calls for us not just to use technology, but perhaps to include, to factor in the idea of how sustainable is that technology that we are adopting. So it's not just the cost then that we are looking at. We'll be looking at how are the products and the items manufactured, what is its operation parameters, and at the end, how do we recycle? At the end of the life of that product or that system that we put in, how are we going to recycle that? So when we went on our green journey, the CSR portion is really a logical step arising from the Green IT journey that we are on. When we look at the PCs and desktops that we have, and at the end of their expected life over here, we think some of them can still be repurposed and remanufactured to be used probably in our secondary schools and our primary schools and charities and so on. We have donated PCs before to a particular school or charity body who's asking for it, and but we noticed that over time it's not very sustainable to do it that way, because a bunch of PCs given to a school, and it is great at first, everything works, but over time it will deteriorate, it needs maintenance, and or it gets it breaks down, and the school doesn't have the resources, the people, or the skill to make it right. So it sits in a corner gathering dust and becomes an eyesore. So we run thousands of computers over here, and we know how much it costs and how much effort it costs to actually maintain and keep the computers in tip-top condition, ready for learning. And so it's great that we meet people like Rentwise, and it's really an alignment of goals, because they have the skills and resources
to keep those machines serviceable and up to date. And that is really one of the things which I really respect Renwise for, to put their efforts and skills into that. When you look at the videos of the children using the computers, the secondary school students and the primary school students using the computers, and how enthusiastic they are about learning in a very modern way, I think you make all the efforts that we put in really worthwhile. The consumption of technology will not stop. The whole idea is really a responsible consumption, so making technological acquisition decisions in a wise way. And when we look at the future, we know that we're going to be buying a lot more technology, and some of this technology will need to be can be repurposed after the end of its design life over here. And I presume Sunway, I assume that we will continue doing that with good partners, people who can remanufacture the equipment back to a serviceable level for the purpose that it's intended for. So we look forward to working with partners like Renwise and others who can do similar, who have similar purpose and alignment of interest. Thank you. Our CSR initiatives began about 10 years ago. At that time, the public found out about what we were doing. We were refurbishing PCs that were coming off lease and selling them to the market. So, they felt that it was a good way to equip schools with PCs. And we started working with, 1 or 2 schools, and over the last 10 years, it's probably grown to more than 20. The Sunway Group are educators themselves. We felt that it would be a good collaboration. They are owners of thousands of machines, and we were already recovering value for the machines, buying them back, remanufacturing them and selling them to the market. So we asked them whether they would collaborate with us on school projects, and they were very keen. To date, we have done 3 schools, and there are many more in the pipeline. At Renwise, we are very passionate about education. We believe education is the way out of poverty. Education gives you a better life, and we were looking for a way that would impact the community the best we could. So we realized that if we could equip schools with PCs and help children, get the education level that was needed, it will be very impactful as a CSR project. Renwise is in the business of remanufacturing PCs. We provide these PCs back to corporates, we provide these PCs back to the public. What we need is a source of supply. And the more supply we have, the more we can remanufacture and provide out to schools, to the public, to people who need a good remanufactured machine. So we have a program today where we go out and we collaborate with corporates. What we will do is we will buy back 80 to 90% of your infrastructure which you want to retire, and about 10 to 20% of them we will ask you to donate to us. We will collaborate together to pick a charity, a school, a needy organization which you are already supporting or which you want to support. What we will then do is to deploy these machines, support them throughout the next 2-3 years, ensure that they are functioning and they get a good useful life out of these machines. The company is into what we call repurposing or upcycling technology. It's a rental solution where we work with corporate clients as well as consumers, education sector. And what we do is we put out what we call a standard operating infrastructure. What this means is if you go into an organization, you will find that within an organization, there are a few levels of users. People that need high-end technology, and then you've got the standard and the basic users. So for high-end technology users, we put in new equipment. For everyone else, it's a remanufactured platform. Right, and we get 2 remanufacturing cycles out of the technology. Right, so we are able to stretch PC lifespans, IT equipment lifespans, from an average of 4 to 5 years to about 10 to 12 years. Right, and that's understanding the technology requirement by the user and putting the right technology at the right user level. So it's a circular, definitely it's a circular product. If you understand IT's carbon footprint, it's actually quite massive.
2019 were the latest stats we had. We shipped in 2 million over PCs into Malaysia. You can imagine the carbon impact of IT, and it's going to grow. So it has to be a model which is sustainable and that is good to the environment. So Renwise advocates the proper use of technology and to ensure that it matches the user need rather than just everyone wanting to buy new technology every day. Because if the consumption habits today continue and with the global population increasing, it's not sustainable. Our school computer are very slow, outdated. So we can't do much. PC that we receive is 40 PCs. Okay, so all the students enter, they will be using the PCs. So they will be using to do their own project work, to search internet, and then after the school also, when they have a free time also, they can come and use. So I would like to say thank you to the Sunway Education Group and Rentwise Syndrome to contribute this PC to us. Thank you very much. We have to thank our Rentwise and Sunway College, which are supporting and giving this computer, remanufactured computer to our schools, so that we indirectly help our earth to save the environment. In fact, we have more than 40 students in each class. That class students, they cannot use the computer every time. So now we have the 40. Baiklah para penonton, pejam celik dah masuk sesi kita yang terakhir pada hari ini. Tanpa membuang masa, topik kita yang terakhir ialah Explore STEM and Coding with Zoom Beat. Let's introduce our last panel for today. Mr. Abdul Rahman Al-Hamid from Citron Technology. Assalamualaikum and welcome, Mr. Abdul Rahman. Waalaikumsalam. Hi. Hi. So without wasting our time, maybe Mr. Abdul Rahman want to introduce about our topic for today. Yeah, sure. All right. Hi, everyone, and a very good evening to all of you. First of all, I'm so happy and excited to be here today, and I cannot wait to start having fun with Zoom Bits and share all the awesome stuff about it. And also, thank you guys for joining us in this session. I hope you are doing well and having a great day so far. This is Abdurrahman Al-Hamid, and I'm really glad to have the opportunity to meet all of you today. So, as you may read in the title of this session, we are going to walk you through the awesome robot car ZoomBit. We are going to learn together all the amazing features of this robot, and also we will learn how to program it. I'm sure you are going to have a lot of fun today, and you will enjoy your time discovering ZoomBit with us today. So before we start, let me just introduce myself to you real quick. I am Al-Hamid, and I am a marketing engineer at Citron Technologies. I love digital making, and I always love to explore new things and share my experience with others. I have made a lot of tutorials for Microbit, and also I made a tutorial series for all the 10 chapters for the ZoomBit guidebook. So this is a short brief about me. I'm really glad to meet you guys, and I hope you can enjoy today's session. So without further any delay, let's get started. All right, so in this session, we will begin by having an introduction. We will learn what is a mobile robot, and then what kind of components do we need to build a robot. And after that, we will see
what makes ZoomBit actually a mobile robot. And then we will have a quick overview on the things that we can do with the ZoomBit. Or in other words, we will see what ZoomBit is capable of. There is a lot of amazing stuff we can do with this awesome robot, and we are going to discover them together. And right after that, for sure, we will start to learn how to program ZoomBit. It will be just a quick overview on the coding flow of ZoomBit. All right, so let's start by asking this question. What is a mobile robot? So basically, it's a robot that can move in a physical environment. In general, like the robots or the mobile robots are operated by software and use the sensors and other components to identify their surroundings. So this is basically what we mean by a mobile robot. All right, now we should ask ourselves again, what are the basic requirements do we need to build a robot? In general, to have a mobile robot, we will use motors for sure, and we will need a motor driver to operate the motors that we have, and a pair of wheels to be attached to the motors, so at the end our robot can move around. Other than that, of course, we will need some sensors. For example, the sensor could be like an ultrasonic sensor to measure the distance, light sensor, sound sensor, and so on. And the most important part is the microcontroller, which will enable us to control all these sensors and motors as well. Notice here, there is so many different types of microcontrollers, like Arduino, Raspberry Pi, and the easiest one is the microbit, like the one you see on the slide. And the last component that is necessary to build a robot is the battery or any other power supply. Okay, great. Since we had an idea about the robots in general, let's see what makes ZoomBit a unique and amazing robot car that is different than any other robot. Well, first of all, the ZoomBit uses the microbit as the microcontroller to allow users to learn electronics, sensors, robotics, and programming in a fun and engaging manners. So this microbit or this microbit robot car has brought to life to help all of you, and especially the young kids, to get started with the robotics world and learn coding in a very easy manner, and most importantly, in a fun and enjoyable way. So if you have ever been curious or interested in the robotics world and come to your mind, what are the basics of robots, how to work with all their sensors, how to program it, and all these kind of questions, but you don't really know where and what actually to get started with, ZoomBit will be your best choice. All right. So just now, we had a discussion about the basic requirements that we must have for a mobile robot. And here you will notice ZoomBit has got everything in its kit. There is a step-by-step guidebook, which is written in a simple language and has a lot of fun graphics to help young kids to follow along. All you have to do is to follow the detailed and illustrated instructions to build your robot and explore programming basics. Other than the guidebook, you will also get a large track for the ZoomBit. So you will learn how to program the car to follow this track. And also we have the heart of the ZoomBit, which is Rekabit. This is the board of Rekabit.
So for those who are not familiar with Rekabit, basically it's an expansion board that holds the microbit inside it and makes the connection of the sensors and motors super easy. And also it has a RGB LED that's built on it on the bottom. Later we will see how to work with Rekabit in detail. The next element we have here, ultrasonic sensor, which represents the eyes of ZoomBit. And the purpose of this sensor is basically it measures the distance to an object using ultrasonic sound wave. We will learn how to use it later on. Moreover, we have the Maker line sensor, and this will help us to make or to keep the car on the ZoomBit track. And for sure, we have the light, which is an important part of the car. So here we have two LED, which represents the headlight of the robot. Also, there is more few things we got in the kit. We have 4 groove cables to make the connection easy between the sensor we have and to Rekabit. Also, we got 2 DC motor with wheels, a servo motor as well to change the direction of the robot's head. Also, we have some other components to help us build the car. This is pretty much what's in the kit. It's compact and has every basic component that makes ZoomBit a perfect thing to learn about robotics car and coding. All right, so let's have a quick overview on the thing that ZoomBit can do. So as I mentioned to you earlier, this robot car is capable of doing many great things. Let's read them one by one. Firstly, if you have ZoomBit, you will learn how to work with the LED matrix on the microbit and display some text on it. Also, you will learn how to play some melodies using the speaker on the microbit. You will learn how to control the headlights of ZoomBit. And also you will learn how to use the DC motors to make the ZoomBit move around. And also you can control the RGB LED on Rekabit board here in the bottom. We will see how to do that later on. Also you can control the servo motor that is attached to the head of ZoomBit. And also you will be using the ultrasonic sensor to avoid obstacles. And lastly, you will discover the Maker line sensor and how actually it's work with to stay on the track. All right. So before we start programming ZoomBit, I would like to share with you a video that combines together all the features of ZoomBit. So let's watch it together.
All right, great. That was it. Now we will start to learn how to program ZoomBit. And before that, if you have any questions before we proceed, please let me know. If not, we will go and try some of the things we can do with the ZoomBit. So as I mentioned previously, programming ZoomBit is so easy. So we will use the online editor, the Microsoft MakeCode, that use the blocks method to build the code, which makes it super easy to start learning coding. And above all that, we will be using the ZoomBit extension to make the coding even easier to us. So we will be discovering that together in a while. Now I will try to change my screen to the MakeCode editor so we can learn how to program the ZoomBit. May the host help me with that. So now we will see together how we can program the ZoomBit, how we can display the text on it, how we can turn on the LED lights, how we can change the color of the RGB LED, and also we will learn how to move the head of the ZoomBit. And what else we can do with that? We can play some melodies. All this stuff we can do it now and see how that is actually work with the ZoomBit. So Ashraf, may you help me with to change my screen to the other one? All right, so is it clear to you guys? Can you see it? Before I proceed, I just wanted to confirm if you can see the slides or the screen that I'm showing. I cannot see the slides. How about now? It's my screen. Yes, I can see. Okay, great, great. All right, so now we will begin by, okay, in this session, we will see how to program ZoomBit to do the following. We have 5 things here. We will start with the first one, and we will learn how to display a text on the LED matrix of microbit. So to do that, basically, we need to go to the MakeCode editor. I assume you are already familiar with that. If not, that's okay. We will go with the basic stuff. So here, this is the workspace of the MakeCode editor. We will start by creating a new project. Let's call it example number 1. And this is what you will begin with, 2 blocks, one called onStart and the other called forever. Anything you put under the onStart block, it will be run only for one time at the beginning. And anything you put under the forever block, it will keep running over and over again. So to display a text or a shape on the microbit, we will do the following. We will go to the basic category, and then we go down and show string. We will drag this block over here. Here you can write anything you want to be shown on the microbit LED. And under the forever block, we can show a heart icon. So to the basic category, we'll go to this block, show icon, drag this block over here, and then after that, we will be showing a small heart, so it can beat to us. So this is pretty much the code. This is how you can show string or text on the LED matrix of the microbit, and also you can choose a lot of shapes and icons. I will be downloading this code to the ZoomBit over here and show you how that actually look like.
All right. So now the code is already uploaded to the Zoom bit. If I turn it on from here, you will see we have hello text at the beginning because we drag the hello text under the on start block, which will be run for only one time. And then these two heart icons are repeating because they are under the forever block. So this is pretty much how you can display a text on the microbit or Zoom bit. It's really easy to do that. We're only using like basic blocks at the make code editor. Okay, great. Now we will try to play some melodies on the microbit or Zoom bit. And this is something really easy as well. So to do that, we will go to the input category and drag on button A pressed block. I will delete this one and this one. All right. So now we want to make, if the button A is pressed, we want to play a melody. So we will go to the music category and go down and drag this block. All right. So now if we press on the button A, we will start a melody. Here we have a lot of melodies we can choose from. All right. Let's stick with the first one over here. And here you have the option whether you want it to play one time or forever. Okay, so let me download this code again to the microbit. So as you can see, we are only using one block to play music on the Zoom bit. Now, if I press button A, we will start to hear a melody. Can you hear that? One more time, button A pressed. So yeah, this is how you can actually play a melody on the microbit. Okay, let's go for the other one. Now we will control the LED headlights on the Zoom bit. You will also realize this is something easy to do as well. Nothing is hard with it. And that's because we have the Zoom bit extension that we can add it to our make code editor. So in order to turn on the headlights of the Zoom bit, we will go to extension over here and search for Zoom bit. This is the extension we want to choose. It will help us to work with the Zoom bit a lot. Okay, great. I will be still using the A button block. All right, so on button A pressed, we want to turn on the headlight of the Zoom bit. So we'll go to the Zoom bit category that we just added. And then under headlight section, we will drag this block over here. And then we can set which headlight actually we want to turn on, the left one, the right one, or both of them. So I will be turning on both of the headlights, and I will be turning them off when I press button B. So to do that, I will be adding one more block, and I will choose on button B pressed. I will turn off the headlights. So under the Zoom bit category, I will drag this block again, select both of the headlights, and turn them off like this. Let's download the code and try what we just did. Okay,
So now, if I press button A on the micro bed, you will see the headlight has turned on the zoom bed. And if I press button B, the headlight will be turned off. See, it's really easy to work with the zoom bed extension. It makes our code or our coding really easy. All right. There is also something called toggle the light. Let me just show you how does that actually work. If we use it on button A, it will be something like this. Can you see? I don't know if it's clear to you, but anyway, now the headlights are toggled. Okay, great. This is if you want to turn on and turn off the headlight of the zoom bed. The second thing we have is the RGB LED on Reka bed. Other than these two headlights on the zoom bed in front, we have also two RGB LED on the bottom over here. This can light up in many different colors. You can choose any color you want to light up these two LED. So to do that, I will be using forever block this time, all right? So let me delete this one and this one. I will go to the basic and search for forever block and release it over here. Then under Recabit category, I will go under the RGB LED section. And here you can drag this block to turn on the RGB LED on the Recabit. You can choose what color you want to light up the RGB LED. Okay, I will try now to light up the RGB LED in 3 different colors in one code. So we will begin by the red color, and then I will add a delay for 1 second this way, and then I will go to Recabit category and choose another color. And now let's say we want to turn on the blue color. Again, let's add a delay for 1 second. Go to Recabit category and drag this block one more time and choose the yellow color or whatever color you like. Add one more time a delay, and that's it. Now this is how the code will work. We will begin by turning on the red light on the RGB LED. Then it will be working for 1 second, and then this RGB LED will be turned on in a blue color. And it will be working for 1 second, and then it will be turned on in a yellow color, and then it will be working for 1 second, and then it will be keep repeating in one loop. So let's download it and see how does that actually look like. Can you see it? It starts with red, blue, and then yellow. Each color can be or can run in 1 second. You can actually like set one RGB LED in a certain color and the other one in a different color. So you don't have to light them both in one color together. So again, this is how you can turn on the RGB LED on the zoom bed. It's really easy because we have the zoom bed extension. It makes our life easy to add the plugs to our workspace. Okay,
Now we can learn how to control the zoom bit head by using the servo motor that is attached to it over here. So we can choose an angle of the servo motor, and then this servo motor can rotate the head of the zoom bit. Let's see how that is actually work. So this time I will be pressing the button, and if I press on a certain button, the head is supposed to move to a certain angle. So I will be dragging 3 buttons, 1, 2, and 3. This is for button B, and this is for button A and B together. All right. To control the servo motor, we will go to Reka bit over here, and under the servo section, we will drag this block. I release it over here. All right, here you can set which servo motor you are using. You have 4 ports on the Reka bit port. So we are connecting the servo motor to the first port over here. And then you can choose the angle of the servo motor you want to set the zoom bit head to. So if I press button A, I will move the zoom bit head to a position of a 30 angle this way. And if I press button B, I want the servo motor to be set at 90 angle. And if I press both of button A and B, zoom bit should move a 150 degree. All right, so this code, with only one block, you can choose to what or to which angle you want to move the zoom bit to. Let's download it and see how does that actually work. All right, now if I press button A on the micro bit, the zoom bit will turn to the right side at 30 angle. And if I press button B, the zoom bit will come back to the 90 degree angle. And if I press both of button A and B, the zoom bit will move to 150 angle. See? It's really easy to do that. Of course, you can use the same blocks with forever block, so it can keep changing the angle without pressing the buttons. All right, so now I have go through the basics stuff with the zoom bit. There is, as I mentioned to you, like we can move the car using the DC motors. We can use the ultrasonic sensor to avoid obstacles, the maker line sensor to follow a track. So now I will be showing you how we can move the zoom bit car using the DC motor. So in this example, I will be using forever block. All right. And under the forever block, I will go to zoom bit. Under the DC motor, we can drag this block, move forward at certain speed. You can adjust the speed, how speed the car should go. And I will make it move forward for 1 second, or let's say 2 seconds. And after that, I will make the zoom bit move backward for 2 seconds as well, at the same speed. All right. Okay, let's see now. The zoom bit moving forward for 2 seconds, and then it's moving backward for 2
seconds. So this is how you can control the DC motors to make the car move around. You can also make the car move in other direction, either to the left or to the right. If you go to the DC motor section, there is another block to make the car turn to the left or to the right. So if we try this one, make it turn to the left for 1 second or 2 seconds, like the previous example. And then we make the car turn to the right for 2 seconds. Now you will see how the wheels rotate while moving. Actually, okay, I'm supposed to show you the zoom bit while it's on the disc, so you can see. Can you see that? See, like the zoom bit at the beginning, move forward, all right? And then we will add if condition over here. And then we will say if the distance of the ultrasonic is less than 5 centimeters, the car suppose or should stop. So to do that, we'll go to the DC motor and drag the brake block. So to explain this code to you again, the car will keep moving forward all the time, but if the ultrasonic sensor detect an object for less than 5 centimeters, the car should stop. Let's see how that actually works. All right, let me show you. Okay, now you will notice the car will keep moving forward, but if I place my hand, it will stop. Can you see? One more time. It stopped because there is an obstacle in front of it. And that's it for 5 seconds or 5 centimeters, sorry. See, if I move my hand away, it will keep moving. So this is pretty much how you can work with the ultrasonic sensor to avoid an obstacle. And what else we have? We have the maker line sensor. All right, for the maker line sensor, we need to use the track that is provided with the zoom bit kit. And because I don't have enough space on my disk, I cannot really do that. But anyway, if you want to learn and see how that is actually work, you can go to the YouTube and see some of zoom bits videos. So I believe now I have covered all the awesome things that zoom bit can do with all its sensors and Rekabit board. If you have any questions so far, please let me know. I think that's pretty much our session today. I have covered to you the basics about robotics or robotic car, what is zoom bit, and what's inside the zoom bit kit, and what actually zoom bit can do with all its sensors and motors. So I hope you enjoyed today's session. And if you have any question, please let me know. I will be happy to answer them.
And if there's anything is not clear, you may ask. I can show you again. So basically for the ZoomBit car, I have made a tutorial series for all its 10 chapters. In each chapter, we learn each lesson in details. We go through displaying the text on the microbit, playing melodies, moving the car, turning on the LED headlights, changing the color of RGB LED. All this stuff, you can watch it in the YouTube. You can go and search for the ZoomBit tutorial series, and you will see a lot of videos about ZoomBit, and you can enjoy watching them. Also, if you want to learn more about the ZoomBit, you can refer to the guidebook that is provided with it, or you can download it online from the ZoomBit product page. So, any questions so far? Thank you so much, Mr. Abdul. Now let's go to session Q&A, which is we have one question from our student. He asking, is it really hard to learn about coding? No, not at all. It's really easy to learn about coding, especially with ZoomBit, because it was made especially for the kids and the young students. The guidebook that is provided with it can show them step by step how to do the coding. They can go through all the basic stuff, showing text on the LED, playing melodies, moving the car, all this stuff. It can be easily done with this ZoomBit. So not at all. It's really easy to learn coding. It's not difficult at all. Yeah. I see. Is it okay, baiklah para penonton sekalian. Sekali lagi terima kasih. Thank you to Mr. Abdul di atas perkongsian yang amat menarik. Semoga intipati dan input yang akan disampaikan dapat memberi sedikit ilmu kepada guru-guru, adik-adik di luar sana. Baiklah para penonton sekalian, kita ada special clip video untuk anda semua dan kita akan kembali selepas ini. Hello world. Bayangkan saya ada 3 kad di hadapan saya. Salah satu kad ini mempunyai tanda X di belakang. Bagaimanakah saya boleh mengetahui kad yang mana satu mempunyai tanda X? Jawapan anda pastinya untuk buka kad satu demi satu dan lihat jika terdapat tanda X di belakang kad tersebut. Ya, jawapan itu betul. Dan ini sebenarnya adalah pernyataan yang serupa dengan pernyataan atau cara. Kita boleh tukarkan pernyataan kita kepada bentuk yang lebih serupa dengan pernyataan atau cara seperti berikut. Sekiranya kad yang disemak tiada tanda X, semak kad seterusnya. Ataupun dalam bahasa Inggeris, while the card I am looking at does not have X, check the next card. Sekarang, pernyataan kita kelihatan seperti kod pengaturcaraan. Pengaturcaraan banyak menggunakan kosa kata yang biasa kita gunakan setiap hari. Daripada contoh kad tadi, kita boleh melihat bentuk gelung while dengan pernyataan bahasa Inggeris kita. Pengulangan sesuatu tindakan sebanyak X kali adalah perkara yang biasa dilakukan dalam pengaturcaraan sehingga saintis komputer mencipta struktur kawalan ulangan untuk memudahkan aturcara ulangan ini. Cuba kita lihat balik contoh kita tadi. Kita boleh menjelaskan tindakan ulangan tadi seperti berikut. Bagi setiap kad, buka dan lihat jika ianya mempunyai tanda X. Ataupun dalam bahasa Inggeris, for each card, open and see if the card has X on it. Terdapat 3 cara untuk mengaplikasikan struktur kawalan ulangan. Kita telah mempelajari 2 cara iaitu dengan gelung while dan gelung do while. Hari ini kita akan pelajari variasi ketiga iaitu gelung for. Sekarang kita akan cuba untuk memaparkan hello sebanyak 3 kali. Dalam gelung while, ini adalah rupa atau caranya. Nampak mudah kan? Kita juga boleh melaksanakan tugas yang sama dengan gelung do while seperti yang ditunjukkan di sini. Tetapi dalam kes ini, penggunaan gelung do while adalah kurang sesuai kerana ia membuatkan aturcara kita lebih panjang. Daripada 5 baris dengan gelung while ke 7 baris dengan gelung do while.
Cara terbaik untuk melaksanakan pengulangan sebanyak X kali adalah dengan menggunakan gelung for. Carta alih untuk gelung for kelihatan serupa dengan gelung while. Tetapi jika kita melihat kodnya, gelung for adalah jauh lebih efisien. Jika gelung while memerlukan 5 baris dan gelung do while memerlukan 7 baris, gelung for hanya memerlukan 3 baris untuk melaksanakan tindakan yang sama. Dalam gelung while dan do while, pembilang digunakan untuk mengira bilangan kali ulangan. Dalam gelung for, pembilang dibina built-in di dalam gelung itu. Baris 1 menetapkan bilangan ulangan yang dikehendaki. Di sini, kita tetapkan bilangan ulangan yang dikehendaki sebagai 3. Baris 2 menghasilkan satu julat nombor yang mempunyai 3 nombor. Kita gunakan I sebagai pembilang dalam julat tersebut. Setiap kali tindakan berulang, bilang I akan bertambah dengan 1. Tindakan akan berulang sehingga bilangan ulangan yang dinyatakan iaitu nombor yang telah ditetapkan dalam pemboleh ubah ulangan tadi. Baris 3 adalah tindakan yang akan berulang. Tindakan ini akan berulang sebanyak X kali berdasarkan bilangan ulangan yang ditetapkan di baris 2. Perhatikan bahawa dalam gelung for, langkah kemas kini adalah terbina dalam struktur gelung. Inilah yang menjadikan gelung for pilihan terbaik untuk struktur kawalan yang memerlukan ulangan tindakan sebanyak X kali. Apa akan terjadi jika kita tukarkan tindakan dari print hello ke print I? Anda mungkin akan fikir komputer akan paparkan 1, 2, 3. Tapi ini tak akan berlaku. Komputer akan paparkan 0, 1, 2 kerana pengiraan komputer bermula dari 0. Walaupun ia tidak kira sehingga 3, tapi ia masih lagi paparkan 3 nombor iaitu ulangan sebanyak 3 kali. For merupakan struktur kawalan ulangan yang amat berkuasa dalam Python. Ianya bukan sahaja membenarkan kita untuk mengulangi sesuatu tindakan buat X kali, tetapi juga membenarkan kita memproses sesuatu senarai. Lihat contoh ini. Program ini akan mencetak setiap aksara dalam perkataan. Dalam erti kata lain, untuk setiap aksara dalam perkataan, kita menyuruh program untuk mencetak aksaranya. P-E-R-K-A-T-A-A-N. Hebat bukan? Ini juga bermakna kita boleh membuat beberapa perkara yang sangat hebat dengan gelung dan huruf seperti mengsongsangkan perkataan, menggantikan aksara dalam perkataan dan sebagainya. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah belajar tentang gelung for dan bagaimana ia adalah gelung yang amat efisien. Untuk cabaran kali ini, cuba lihat segmen atur cara ini dan kesan perubahan pemboleh ubah dalam atur cara. Apakah output untuk perkataan Python? Bagaimana pula dengan perkataan saya suka pengaturcaraan? Lihat bagaimana anda boleh mengubahnya untuk membuat vowel stripper. Anda perlu membina program yang boleh memenuhi kedua-dua perkara berikut. Yang pertama, tanya pengguna untuk masukkan satu rentetan dan yang kedua, keluarkan semua huruf vowel dari rentetan itu. A, E, I, O dan U. Selamat mencuba! Dengan ini berakhirlah program kita MYDIGITALMAKER Fair Wilayah Tengah untuk hari kedua. Tahniah ribuan terima kasih diucapkan kepada guru-guru, ibu bapa dan adik-adik yang setia menunggu kami dari pagi sehingga petang. Dan jangan lepaskan peluang anda untuk mempelajari digital teknologi pada esok hari. Bye, jumpa lagi.